जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकर 10th क्लास रो बोर्ड एग्जाम पाई एमआईएल रो केतोटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिया। प्रथम क्वेश्चन कौन अछि? इंद्रिय मानक अतिक्रम करी एही अर्थर चिलिकार सायंतन दृश्य कवितार केउ शब्द प्रयोग करा जायछि? माने केउ शब्द प्रयोग करा जायछि ना ऑप्शन डी अतीन्द्रिय देश रे प्रयोग करा जायछि। अपेक्षा करिबा अर्थात केउ रूढ़ी को व्यवहृत होइଥାଏ? अपेक्षा करिबा, बाट भांगिबा, बाट काटिबा, बाट मारण करिबा, नाक छिंचाड़िबा। तेन ऑप्शन कौन है रे? ऑप्शन बी है बाट काटिबा। श्रीजुक्त अन्नदासंकर राय बंगला भाषा को आपणाई थिले काहींकी? ओडिया भाषा को अनादर करुथिबारु, भाषार लेखि पारु नथिबारु, मातृभाषा रे स्वाभाविक स्मृति होइथिबारु, बंगला भाषा को उच्च स्थान नेबा पाई। तने ऑप्शन डी ऑप्शन सी होई जे तुमरो उत्तर कोन ना मातृभाषा रे स्वाभाविक स्मृति होइथिबारु। एपटर अछि 4 नंबर क्वेश्चन को जिबा पिला माने। स्वामीजी को शास्त्र आलोचना परास्त करिवार उद्देश्य आसीथिबा पंडित मानको देखि श्रद्धानंदंकर कौन मने पड़िला? ठाकुर कहिबार गोटिए कथा, बहिरे पढ़िथिबा गोटिए कथा, अंगे निभेइथिबा गोटिए कथा, भूली जाइथिबा गोटिए कथा। ऑप्शन ए तुमर सठिक उत्तर हेजिबो ठाकुर कहिथिबा गोटिए कथा। सपत सागर मध्यरे किए अंतर्भुक्त नुहे? सपत सागर मध्यरे किए अंतर्भुक्त नुहे? सत्करा हेउची अंतर्भुक्त नुहे हला। कौन बुझी पारिले काठरिया उत्त्यक्त होइजिबो बोली लेखक भाबिछन्ति? लेखकଙ୍କ आचरण आत्मीयता नाही बोली जदि से बुझी पारन्ते ताले काठरिया उत्त्यक्त होइजिबो बोली से लेखक भाबिछन्ति। 7 नंबर क्वेश्चन को जिया पिला माने। प्रशांत वनदेशर केउ लेशमात्र नाही चहल? केउ लेशमात्र नाही चहल? निम्नोक्त मध्यरु लक्ष्मीकान्तଙ୍କ केउ पुस्तक किशोर मानकर पाठ पढ़ा पई उद्दिष्ट अटे? साहित्य सुधाकर। साहित्य सुधाकर। प्रत्येक लोक माने एहा केउ दृष्टिरु अशुद्ध? प्रत्येक लोक माने एहा केउ दृष्टिरु अशुद्ध अटे? वचनगत दृष्टिरु हला। बापा एते टंका देले एही वाक्य रे शेष कोन चिन्ह लागिबो? विस्मय सूचक चिन्ह लागिबो। वाक्य रे कर्ता ओ क्रिया थाई मध्य मनोभाव संपूर्ण रूपे प्रकाश न पाइले ताहा केउ वाक्य हेबो? खंड वाक्य हेबो। ऑप्शन 12 नंबर क्वेश्चन को जिबा। नोटिस एही शब्दर स काहींकी होई नाही? कारण वैदेशिक शब्द होइथिबारु एहा स होई नाही। दशमोत्नेश्वर हळंत होई नाही। राम कुशसज्जारे शयन करुथिबा कथा सुनी रावणर कोण मंद होई जाइथिले? विरस होई जाइथिले। पछको फेरी न चाही खाली आगको देखिबा काहार नियम बोली गल्पर उल्लेख अछि? मनुष्य मानकर। मानवर केउठी अपमान संचित होई रहिछि बोली कवि कहिछन्ति? मुंडरे। उत्कल जननी शरीर को किए धोई देइछि? समुद्र जल। किए धोई देइछि रे? समुद्र जल। 4 पादरे एक पाद होई प्रथम द्वितीय चतुर्थ पादरे 14 अक्षर विशिष्ट एवं तृतीय पादरे 8 अक्षर विशिष्ट हेले केउ छंद होइଥାଏ? संकरा भरण होइଥାଏ। संप्रदान कारकर पद वाक्य रे केउठी व्यवहृत होइଥାଏ? संप्रदान कारकर पद वाक्य केउठी कारण होइଥାଏ रे? कर्म परे बा पूर्वरु होइଥାଏ। महापात्र बाबू केते घंटा कार ड्राइविंग करी आसीथिले? 8 घंटा। केते घंटा? 8 घंटा। कृषि क्षेत्र रे धान केउ ऋतुरे सुना रंग धारण करे? हेमंत ऋतुरे। किए नृसिंह देवଙ୍କୁ महानुभव बोली कहिछन्ति? शिवेई कहिछन्ति। लेखक काठरिया को चेना चुपार सबु भल करी गोटाई दे बोली काहींकी कहिले? कारण कुकुर पादरे पसी जीवो बोली। 23 नंबर क्वेश्चन को जिबा। एकाधिक अर्थ प्रकाश करुवा शब्द को केउ पद बोली कहा जाय? श्लिष्ट पद बोली कहा जाय। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शुद्ध रूप अटे? केउटी? क्षुंड
ହେଲା। କ୍ଷୁଣ୍ଡ ଆଶ୍ରବର୍ଜନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ। ତମସା ନଦୀ ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ତମସା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟହାର ହେଲା। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟହାର। ସର୍ବଂସହା ମାଟି କବିତାର କବି ମାନବର କେଉଁ ଭାବବେଗକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଦିବ୍ୟ ଚେତନା। ଶତ୍ରୁ କେଉଁଠାରେ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପଠିତ କବିତାରେ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ କୁହାଯାଇଛି? ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ। କାହାପରି ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ? ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କାହାକୁ ପାଟମଗଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କଜଳପାତି ଚଢ଼େଇକୁ। କେଉଁଠି ରରେ ହଳନ୍ଦ ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ହଳନ୍ଦ ପରେ ନରେ ହଳନ୍ଦ ଣ ହଳନ୍ଦ ହୁଏ କେଉଁଠି? ଏକ ପଦ ମଧ୍ୟରେ। ସଂସାରକୁ ତତଲା ଲୁହା କରେଇ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ମଣିଷ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଉତ୍କଳ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାସଭୂମି? ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର। କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା? ହିବ୍ରୁ ଭାଷାକୁ। କପିମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗିରି ପକାଇଲା ବେଳେ ଜଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା? ଫି ଫି କୃତ। ମାଟିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଘାତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମନେକରି। ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜଳା। ଏଠାରେ ସମୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କର। କ'ଣ? ସମୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା କମି ଯାଉଛି। ଦରବାର ରାଧାନାଥଙ୍କର କେଉଁ ଧରଣର କାବ୍ୟ ଅଟେ? ବ୍ୟଙ୍ଗ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ବ୍ୟଙ୍ଗ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେଉଁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହି ଅତି ଗର୍ବଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇପାରିବ? ଧାରାମଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଗଧ ସେନାବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ନୀତି ଆପଣାଇବାକୁ ହେବ ବୋଲି ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ? ଦୀର୍ଘଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇବା। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ କିଏ ବାକ୍ୟରେ ଶେଷରେ ବସିପାରେ? ଯେକୌଣସି ପଦ। 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। ଭାରତୀୟ ଗୃହସ୍ଥ କାହା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନଥିଲା? ପାରସ୍ପରିକ ପଦାର୍ଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ? ବୈଷ୍ଣବ। ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତିଙ୍କୁ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ବାରଣ କଲେ କାହିଁକି? ବଂଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତାଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜ ବା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା କ'ଣ କରିପାରି ନଥିଲେ ବୋଲି ଗଳ୍ପରେ କୁହାଯାଇଛି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଧର୍ମଭାବ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ବିଜ୍ଞାନ କମାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଅନେକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଭୂମି କିଏ ବେଢ଼ି ରହିଛି? ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ କିଏ ବେଢ଼ି ରହିଛି? ଜଙ୍ଗଲ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ? ମୁହଁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।